नमस्कार दर्शक बंधु उर्मी एंटरटेनमेंट पवित्र पाला आगणा को मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिया पाला आमर ए कस्तूरी कार्यक्रम मते तुम्हें निमंत्रण करिछ मु बहुत बाटरू आसी सत किंतु तुम घरे मु खाई परिबिनी कारण तुम मन रे अहम भाव गर्व भाव पूरी करी रहिछि। श्लोकटी आसीबा आज्ञा नौषध काव्यर श्लोक खसै जाने हस्कंध हवे से तब हे कुरपते वर्तते लोक माता चक्रवर्ती दुर्योधन कहले मु जाने कंधरे लक्ष्मी विराजमान करे मु जानी थी दुर्योधन तो कांधरे लक्ष्मी तो चालीले पद्म फुटु तू हेले तो मनर अहम भाव गर्व भाव पूरी रही मु तो घरे खाई पारिबी एक कथा सुने आज्ञा मान चक्रवर्ती दुर्योधन कहि देले कड़ो जणे राजा राजा होइकरी राजा घरे खाइबा कथा राजपुत्र बसए नृपति रहपुरे अरे नृपति रहपुरे रे बोला नृपति रहपुरे राजा होई भुजी बेटी शुद्ध दुआर रे शुद्ध दुआर मान चक्रवर्ती दुर्योधन कहि देले कहला आपण जने राजा ये राजा घरे भोजन करबा उचित। अच्छा अच्छा आपण द्वारिकार राजा होई आहो द्वारिकार सार्वभौम्य द्वारिकार सम्राट जाति चरित्र जाति शूद्र जाति विदुर घरे भोजन करिवो ना 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 एक कथा सुनी आज्ञा भगवान कृष्ण कहि देले आज्ञा भगवान कृष्ण कहि देले कौन कहले बोले भक्त होइले शूद्र जान भक्त होइले शूद्र जान जदि जने ब्राह्मण करुदरे आज्ञा जाति रे से ब्राह्मण होई थाउ तार हृदय रे जदि दया भाव भक्ति नथिबो ताहले ताकु शूद्र रे गणना करा जिवो जदि जने शूद्र करुदरे दया भाव भक्ति थिबो ताहले ताकु ब्राह्मण रे गणना करा जिवो यही समय भगवान कृष्ण आज आसुछंती नहीं किपरि धन भगवान कृष्ण आज आसुछंती केमिति हली हली झुली झुली करी कृष्ण आसुछंती दुर्योधन निमंत्रण करी कथार्ता होती गोटिए पद झुली झुली हली हली कृष्ण आसुछंती दुर्योधन निमंत्रण करिति ताको भीतर कथार्ता होती ठीके प्रभु को हलै दियो तापरे देखिया कोन होउछ आ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ যা 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে শিবরে নাচিব নাচিব রে নাচিব শিবরে নাচিব নাচিব রে নাচিব ঝুলি ঝুলি নাচিব হলি হলি নাচিব 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 গিরি গোবর্ধন গানু নাচিব 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 নন্দন গানু নাচিব নাচিব আনন্দন কানু নাচিব নাচিব যতদানন্দন গানু নাচিব নাচিব দেবকী নন্দন কানু নাচিব নাচিব দেবকী নন্দন কানু নাচিব নাচিব
ধন আরে ধাই আরে কোটি অটু ধন আরে ধাই আরে কোটি অটু ধন ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ହଁ ହଁ ଆପଣ ଆଜି ମୋ ଗୃହରେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅସମ୍ଭବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି ତୋ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କର ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ କରିଲେ କଣ କହିଲେ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଯେ ଥିବ ତାଙ୍କୁ କି କରିବ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନ ବଲ ଯାଇ ফুল আলো যাই ফুল আলো যাই ফুল ତାର ବନ୍ଧୁ ବାସୁଦେବ যাই ফুল আলো ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯିଏ ଥିବେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ କଥା କହି ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧନରେ ଲୟନ ରଖି নয়ন রাখি নয়ন রাখি বিদুরপুরে গলে কমল আখি আরে কমল আখি কমল আখি পরমাণাকু ধরিয়া পণাক আরে আপনা কর বালা আপনা কর হরি হরি ভজুছি দ্বারে বিদুর আরে দ্বারে বিদুর দ্বারে বিদুর ডাকি তোর মরে বসিলে যা আরে বসিলে যাই বলা বসিলে যাই আপো বিদুর হন চাহিলা আজ্ঞা ଏହି ସମୟରେ ହେଲା ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବାପା ବିଦୁର ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ବିଦୁର ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଏହି ସମୟରେ ବିଦୁର କଣ କରୁଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଜପାମାଳକୁ ଧରି ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରୁଥିଲା ନାରାୟଣ নারায়ণ নারায়ণ বস নারায়ণ 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 বলো নারায়ণ বলো নারায়ণ 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 ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଆଜି ବିଦୁର ପଛପଟେ ଲୁଚି କରି ବସିଲେ ଆମର ଏହି ପାଲାର ସମସ୍ତ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆମର ଏହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।